सार मो दुख जनवा कारण हूँ सार प्रत्येक केमती बहुत कलाकार माने जो माने लुकायित अवस्था अच्छा जो माने कि परिवेशन करने को चाहूले पाखे इंस्ट्रुमेंट नहीं सी भाया कलाकार को जदि गवर्नमेंट साउंटिकी नहीं जमती आमर मऊमाछी गोटे गोटे फुलर मुई हिंदी हिंदी आलिनी मुई चंदन धारा के आखि थाने देखबार लागी भोला नाथ के। नमस्कार दर्शक बंधु जो कि आम आसिक पहुँचलु जे चंदनधरा झरीगाँ ब्लॉक चंदनधरा गोटे शैवपीठ ठारे तो ये जगह आम देखा पाइलु कि भजन मंडली गोटे आसिक अच्छा तो ये बहुत सुंदर भाव में भजन संकीर्तन कर चंदनधरा शैवपीठ ठारे तो आसतु से भजन मंडली अच्छा आम सामने सहित टे कथा आज्ञा नमस्कार। आपनकर परिचय आज्ञा आज्ञा आमर घर रामपाणी आज्ञा कलाहांडी जिला मोर ना शरत नायक आम बुढ़ारजा भजन मंडली तरफ चंदनधारा आसीचु सर आज टी महाप्रभु नाम भजन कीर्तन करवार लगी आज्ञा तुम ई वर्ष का आसीछ ना सब वर्ष आम सब वर्ष आसुथु आज्ञा ए वर्ष टी सब आसवा कथा किंतु आमर भी टी भूली गला भक्तर भगवान टी भेट नहीं पारला यहाँ लास्ट सोमवार बोली करी प्रभु चंदनेश्वर प्रभु आमके से डाकले आम पलि आसलु हेले आज्ञा देखंतु आपण से एरिया रे भी तो आपनकर जो कलाहांडी जिल्ला रे मध्य एंती शैवपीठ माने बहुत अच्छी अच्छे आज्ञा हां तो सेठिकार माने माने एई जो चंदनधारा रो जो पूजा कमिटी आ एई जगह रो जो भीड़ एई जगह रो माहौल आपण मान को केमिति लागला बहुत सुंदर भीड़ आज्ञा हमर कलाहांडी रे भी एंता भीड़ अच्छे किंतु जेतकी आम शैवपीठ देखी बुलिकर आसले ना सर प्रथम जदि गुप्तेश्वर है द्वितीय चंदनधारा हवा सर मोर आखि दृष्टि लक्ष्य एति होचे एठी भी लक्ष लक्ष भक्तकर समागम माने आज्ञा गुप्तेश्वर भी आपण जाइछन हां सर गुप्तेश्वर जाइते सर और पाखे पाखे जेते शैवपीठ अच्छे सर सब पाखे टिक टिक बुली छे जेते दूर जाई पारि छे सर हां सर। अच्छा आउ गोटे कथा आज्ञा देखंतु आपण तो सब शैवपीठ मानकर बुलंती हां आज्ञा हां सर आ जो एई ब्लॉक वाइज जो हमर जो प्रशासन थाउछंती एबे धरिन एटा झरीगाँ ब्लॉक हां सर नहीं तो झरीगाँ ब्लॉक रो जो प्रशासन एई जो मंदिर पई आपण को नजर रे कोन लागुची किछि करिछंती ना नहीं मंदिर रे सर बहुत उन्नति हेछि आमे विगत वर्ष भी आसीथिलु किछि एते सुंदर परिवेश नथिला जंगल थिला प्रभुंकर मंदिर थिला पूजा होतिला सत कथा आज जो सजावट हेछि जेते कारुकार्य रे सजा हेछि सर जो आडे गले आके पूरा झिलमिल करछि सर ए भलिया चंदनेश्वर पूजा कमिटी अछंती प्राणपण चेष्टा कर सजाउछंती आज्ञा तांको हमें विशेष विशेष धन्यवाद दउछु अन्य गाँव पूजा कमिटी आ चंदनधारा पूजा कमिटी भितरे आकाश आउ पाताल भलिया सर हाँ सर मते बहुत खुशी लगुच स्थाने स्थाने बसवा पीठ कराई स्थाने स्थाने भोग मंडप कराई रास्ता सुंदर भाव परिवेश कराई सब जगह लाइट जड़ाई से अनुष्ठान को सार अधिक धन्यवाद दूसरी आज्ञा देखो किछिटा शैवपीठ रे नहीं कि भक्त माने जाई कि हैरान हरकतर सामना करबा को भी पड़ी थाए हां पड़ी थाए तो सही जिंस ई चंदनधारा देखबा को मिलुची हमर चंदनधारा रे आज्ञा रास्ताटा चौड़ा अछि रास्ता पाई अभाव नहीं भक्त आसिर गहली जेते गहली हेले भी कौन सी प्रकार अभाव नहीं अन्य जगार रास्ता संकीर्ण जगह संकीर्ण एटी पूरा फुल जगह सर आर जेते भक्त अच्छा तार 3 गुण भक्त आसिले चंदनेश्वर कमिटी वाला सुंदर भाव परिचालना करने एटा मैं बहुत धन्यवाद कथा कहूँ सर आज्ञा देखो आपड़ जिते बड़े कलाहांडी जिला ये आसी चंदनधरा रे नहीं कि तो आपणकर स्वेच्छा आसते ना एठिकार पूजा कमिटी आपण मान डकई आम स्वेच्छा आसिक भजन करूँ सर आमर गोटे दुईटा भजन देखला परे पूजा कमिटी से माने तमे सब बेले आसिक मंदिर टिके भजन कले भल हेता बोली करे हमको आमर पटनायक आज्ञा बारंबार कहले ताकर संगे संगे कमिटी जेते सदस्य अछंती सभापति सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष मेंबर भाई माने समस्त आसी करबी हमको कहउचंती सर आउ ए वर्ष मध्य कथा कथोपकथन हेतिला फोन रे तमे काहे कि आसी पारलो नै ए वर्ष लास्ट सोमवार अछि शीघ्र आसो बोली कर पटनायक सर हमको मध्य से कहिथिले ताकर संगे कमिटी रो भी आउ किछि सदस्य भाई माने थिले हाउ बहुत सुंदर आपणकर उपस्थापना देइछंती आज्ञा तापरे बहुत बढ़िया लागिला आ हमें देखलु आपणकर जो भजन मंडली आपणकर जो संकीर्तन बहुत सुंदर बहुत मनछुआ है हां आज्ञा टिके टिके जानि सर प्रभु देला कला तांकर कला ताकर द्वारे आसिकर कहूछु जे सर गोटे मुई अनुरोध करबी बाहर भक्त आछंती सर प्राय 5टा जिल्ला भक्त आछंती
ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରହିବା ଘର ବିଶ୍ରାମ ଘର ଗୋଟେ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ମନୁ କୁମାରୀ ଆଜ୍ଞା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆମପାଣି ଗାଁରେ ବୁଢ଼ାରଜା ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସାର୍। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନଧରା ଆସିକି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଆପଣ ଆସନ୍ତି? ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁ ଆଉ ଶିବରାତ୍ର ବେଲେ ବି କେବେ ଆସୁ ସେ ଦୀପାବଳି ଦିଆଲ ପୂର୍ଣ୍ଣି ବେଲେ ସେତିକି ବେଲେ ବି ଆସୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପାଖେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହାରାଜ ପାଖରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି କେମିତି ଏଠିକାର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। এই অঞ্চলর লোক এই পূজা কমিটির লোক সভাপতি সেক্রেটারি সমস্ত এই গাঁর লোক সবু লোকর ব্যবহার ভাল রয়েছে স্যার যেতে ভক্ত আসুচার কাহু কৌশি অসুবিধা হোনি সৎ সম্মান দিয়ে সে পঠাউছেন আজ্ঞা কাহু হলে কৌশি প্রকার অসুবিধা হোনি। তারপরে আজ্ঞা দেখিথিব আপন মানে যে গুটি গুটি জায়গায় এমতি শৈবপীঠ মানে বি অছন্তি বহুত অছি শৈবপীঠ গুড়াক সেই জায়গায় নাই কি ভক্তি নাঁরে হরিলুট বি করা যাଉଛି কি নাই? অন্য জায়গায় হচ্ছে স্যার সে ভায়া ভক্তি দেখে করে সে লুটি করে খাইবার ধন্দা বি করছেন কিন্তু এই জায়গায় কিছু হোনি স্যার নাই স্যার আমি আসলু না আজকে 3-4 বর্ষ দেখুছু আমি কোনসি অসুবিধা নেই হবার স্যার কার বি কিয়ে কোনসি কমপ্লেন নেই হবার। তো ধন্যবাদ আজ্ঞা বহুত সুন্দর কইছেন। তারপরে আউ গোটে গোটে আট্রাকশনর দৃশ্য আজ্ঞা আমি দেখিবা পাইলু আপনার যে বাদ্যকার যে ঢোলক মাস্টার অছন্তি তাকে হুয়ে তো দৃষ্টিহীন দৃষ্টিহীন স্যার তো দর্শক বন্ধু তাঙ্ক আমার যে কলাকার জনে অছন্তি যে কি বাজা বজাউছন্তি তাঙ্কঠু টিকে কিছু কথা কইব তো তাঙ্কঠু কিছু জানিবাকু আমি প্রয়াস করিবা। আজ্ঞা নমস্কার। জোহার আজ্ঞা। এলে আপনার না কি না আজ্ঞা? মোর না হচ্ছে নূরপরাজ মাঝি আজ্ঞা। মোর ঘর হচ্ছে বরাডুঙ্গা তো আমপানি গোটে 4 কিলোমিটার কলাহান্ডি জিলার তো এই আজ্ঞা মান সাথে মুই বহুত থর ভজন প্রোগ্রাম সবু সময় করছি সে মকে ডাকছন বড় বড় প্রোগ্রামটি তো ইথর কবি কহিলে কি যে নেই চন্দনধারা গোটে জিমা মুই কহিলি দেখুন মনে যদি টাইম বাহারবা তো জিমি মুই টিকে বিজি রয়েছি আজ্ঞা কাজে মুই পরায়ণ মানে বি যাইছি কি নেই পরায়ণ করছি তারপরে অক্টোপ্যাড বজাছি অর্গান পেশ করছি। আজ্ঞা তুমি অক্টোপ্যাড বি বজাইব? আজ্ঞা আচ্ছা আচ্ছা অক্টোপ্যাড বি বজাছি মুই আর গীত লেখা লেখি করছি বা সঙ্গে গীত বি গাইছি। আজ্ঞা পদে দর্শকଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର গীত টিকে শুনাইবে কি? গীত আজ্ঞা ঠিক আছে মোর লেখারে গোটে চন্দনেশ্বর পাই গোটে গীত মু আসলা ভাবিଥିଲି তাকে টিকে গাইমি আপনার পাখে। হিন্দি হিন্দি আইলিনি মুই চন্দন ধারাকে হিন্দি হিন্দি আইলিনি মুই চন্দন ধারাকে আখি টানে দেখবার লাগি ভোলা না থকে আখি টানে দেখবার লাগি ভোলা না থকে গরিব ঘর টুকি মুই পূজা কঞ্জা কাটা নাই গরিব ঘর টুকি মুই পূজা কঞ্জা কাটা নাই ছুছাতে জুয়ার মাপ্রু কলি নিতকে আখি টানে দেখবার লাগি ভোলা না থকে হিন্দি হিন্দি আইলিনি মুই হিন্দি হিন্দি আইলিনি মুই চন্দন ধারাকে আখি টানে দেখবার লাগি ভোলা না থকে আখি টানে দেখবার লাগি ভোলা না থকে। কণ্ঠরে ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ମିଠା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତର ଯେଉଁ ତାଳରେ ଯେଉଁ ମଧୁରତା ଆଜ୍ଞା ମନ ଛୁଆଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଶିଖିବା କାରଣ ଆମ ଗାଁରେ ମା ମାଉଲି କଲା ପରିଷଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଅଛି ସେଠୁ ଆଗରୁ ନାଟ
ବହୁତ ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଟରେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଥିଲା ବେଳେ ହଁ ବାପା ମା ତ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ ହଁ। କାହିଁକିନା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାଟା କୋଉଠି ହଜିଯିବ ହଁ 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 ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଲାଗୁଛି ତ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଯିବି କହିକରି ହଁ। ପଳେଇଯାଏ ହଁ ହଁ ତ ସେଠି ଆମ ମାମୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଟ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମତେ ତବଲା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଗୋଟେ ତବଲା ବଜେଇଲି ତାପରେ ପରେ ହାରମୋନିୟମ ପ୍ରେସ୍ କଲି ହଁ। ଆମର କୁମୁଦ ପୂଜାରୀ ଆମପାଣି ଭାଇନା ଜଣେ ବି ଭଲ ସିତାର ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସିତାର ବଢିଆ ବଜାନ୍ତି ହଁ। ତ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ସିତାର ଟିକେ ଶିଖୁଥିଲି ହଁ ହଁ ଆଉ ପରେ ପରେ ଭାଇଲନ ବି ବଜେଇବାର ଟିକେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କଲି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର ହେଲେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଇଁ କି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କଳାକାର ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶିରେ ଆପଣ ଉପଭୋକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶିରେ ଉପଭୋକ୍ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଥରେ ମତେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିବଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ବିଏସ୍ଏସ୍ ସାର୍ ସହିତ ଯେମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଂ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାର୍ କହିଲେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ହଁ। ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସବମିଟେଡ୍ କଲି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ହତାଶ ହେଇକି ରହିଲି ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ପାରିଲିନି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି ଠିକ୍ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାର ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ତ ମୋ ମତରେ ମାନେ ଏମିତିଆ ଯେଉଁ କି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏଇଭଳିଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାଟା ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସାର୍ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା କାରଣ ହେଉଛି ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେମିତି ବହୁତ କଳାକାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ କଳାକାରକୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଉଁଟିକିରି ନେଇ ଯେମିତି ଆମର ମହୁମାଛିଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲରୁ ମହୁ ନେଇକିରି ମହୁଟେ ତିଆରି କରେ ସେମିତି ଯଦି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗଚ୍ଛିତ କରିକିରି ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ମଝିରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କଳାକାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଯାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ତ ସେମିତି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହିଁବ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ତାହେଲେ ଲଣ୍ଡନ କାହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଥା ଥିଲା ଯେଉଁ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା